Dr. Manik Shah Sai Mangalo Roman script Samani number Thagi Mangalo Hai ka chabat chale na Hai ka chabat chale kha Pore khao Roman script bai asongani sujug mari Pore khao ki prasarano kau barondo Roman script pore nani sujug mari Hai ka chabat chale kha Roman script bai sui na Obachini odikar Obachini manthai Obachini kokse Chini kokse Kapangni khasok rangchakni takotai bukuksong tinini o thik 18 tarik December ni sanja ni jorao haste gnangui khorang haste gnangui himjak homsang tui rally sal kije sikang yakhaiba 13 December o salono rajakor aulini Robindra Satto Basiki Bobono Tripura hasteni Montri Okra Shri Professor Dr. Manik Sahani Kuktui Kokmani Kokthai Obonor Sabuino O Haste Grangi Kulijak Korang Sokral Majak Tabo Je O Thayo Salangmani Roman script No Tuyui Norok no Chung Riwi Maya Yakhaiba Norok ni choice Norok ni Kokbai Tai Onano script no choice Klaimano Noni Haste ni Bisingo tongnai chakma bosangrogno obo haikai naharmano hingkai norok tamoni bagai gosia bu ukologo bahaike thanai norok sungmung tongmani hiaba o jorani semino lukurokni khawo hor nanglaiui lukurok asugui tongya khorang soton laimani bekabai sirikmani khorang khapani khasuk chong sung Hindu tui kok saralani sai tok nai Hindu tui kok saralani sai tok nai sin kisisa sini borang menang sarar We want sarbuskan phagir ara borang gunang Hindu tui kok saralani sar hastani bobo thayo obo haike tini je homchang reling dongsar Hasteni Jata constituency, Jata BC, Jata blogono tinio haike, himboto himlai tongo haike, homchang reli eba, torch reli, marshal reli himlai tongo. Sudu obo o Roman iskino pi siminda yakhabatai kuno kokthai totong. Tinini hige PISF tai TSF ni Kobok Mumbai tai Jata chini rungsurung mot harung ni Kobok Mumbai haste gnangoi Tripura gnangoi tini Tripura chini ya sara Bharoto chini pore nai rok pore tong nai rok ni sanmung ongkha kok borok no Roman script bai sirinani o do semung marinai boskango board ni porikha tongo madhyamik porikha class 12 ni porikha tongo aro Tripura sarok jara kok borok subject nane rok borok no Roman script bai ma pharangnai porikha asok nani byabostha ma khainai aboni bagino o sanmung borang gana so je chini hasteni Montri Okra nei khukti je kok permani norok chakmarok no tomong borong ni script snamboi naharmano hongkai onnano script tai Roman script no bade abo norok tamuni accept khaya tamo samak laina bini okok o haste bobo naiding chini kok bo horo bai sine abo chini bepar bo sanai sabo
বনি সানানি কোনো অধিকার করে সারা পৃথিবীও সারা 4,000 হাই লোকর জানি স্ক্রিপ্ট করে দফা বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বসে না খা 12,150 হাই কক যে বড় রঙে যে কক রঙে স্ক্রিপ্ট করে বড় বসে না হারকা চিনি হাসতেনি গান্দা মেঘালয় খাসি জয়ন্তিয়া গারো মিজো ডিমা হাসাও বড় যত রোমান স্ক্রিপ্ট বসে না হারজাক ত্রিপুরা সারক তিনি 15 লক্ষ কক বরক সানাই রক जों রোমান স্ক্রিপ্ট সানমানি চিনি তামো অন্যায় দं রোমান স্ক্রিপ্ট বংখা ওয়াল অ্যাক্সেসেবল পৃথিবীও যতন পরে মানো অবশ্যই থাকো কম্পিউটার বা ডাটা এন্ট্রি খাই থাকো অব বেলাই খেন অ্যাডভান্স চিনিবু স্ক্রিপ্ট দंगो চিনি স্ক্রিপ্ট সিনেরবো সৈকা ফিয়াবা আবনো রুখাरि थांलाय गाके गोबां मा बिसिनांनाय ताय 100-200 बिसिनांनाय आबो डेभेलप खाने उनक्लगो जों ताय थांनो नाया आबनो जों बसकांगो थाङैनो जों दाबो रोमान स्क्रिप्ट जेहेतु सिनियर त्रिपुराव दुईटा भाषा कमिशन पवित्र सरकार भाषा कमिशन ताय समाचरण त्रिपुरा भाषा कमिशन दुईटा कमिशन हबो रिपोर्ट साजाखा त्रिपुरा सारक কক বরক সানাইরनि बागै रोमान स्क्रिप्ट नो जतन साबेस बरक नो अबनो सानलायो अबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय खायकेन जानाय ने साजाक आरो जागाव तिनि मुख्यमंत्री अंथन जे सापा नंथन बरक चिनि अबनो दिनाय खायने जनो अपबा खायने बरकनि कोनो अधिकार करे खापाने खाजुक रांथों ताखुता बुखु सदन खनाय मार खना बरं गोनां कमन कलनि खुक्ति अब हायकेनो हासथाय गोनाङै तुंफ्लाजाक अब हायकेनो हासथाय गोनाङै सिरिकजाक जों yang बाथादि yang फारिनि बगे कइनाय yang फारि जों बिसिङाव हालबायनो गेसिसा खापांनि खाजुक सं तामस जाया खलायमा दं अबसं तामस साबुनि याखैबा नांसारिया बाय तिनि ओ रोंस्रोंनाय रक खबै बुमा हिंजाङै रक बुबा हिंजाङै रक जतन यागो हमसां तैलायै अब हायखायनो हासथाय गोनाङै खरां सकाराम लायजाक बरम गोनां प्रफेसर डक्टर मानिक साहानो क फिरक लायजाक अ हासथायव हानि बसा तामो बाय सैनाय ब हरब बाय सैनाय ब स्क्रिप्ट बाय सैनाय जोंसो डिसिसन खायनाय जोङो डिसिसन खालाय माया मन्त्रि अक्रा हिसाबै ब कक सेमिनो सावै मानाय माने सहजुगिता खालाय मानाय फियाबा बेनि कगनो अब हायखायनो मा खालायनाय हमानो जाजायगा नांलायै बेनि हासथाय गोनाङैनो अब हायखायै लुका मिसिल नहरे मानतंना जों अबनि बादेबो चाकमागात थांलायनाय यागुलो महारानिपुर थांलायनाय जत मांगलि हासथायनि थुमै फुरनानै सायतङै खुलुमखा